आज आम्ही ऑनरेबल गव्हर्नरा मेळ्ळे सिन्स he has just taken over his duties to be the guard of the Indian constitution राखपाचे जे तेगे काम आहा जो रोल आहा आणि ते गोंयांत गोंयची सरकार आणि गोंय जे राजकारण चलता ते कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे आसचे म्हूण हे तेगेलो रोल. सो आज आमी तेका रिप्रेजेंटेशन दिलें, कुमदादी हाटींसून रिप्रेजेंटेशन दिलें. एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कारांबोली कुमदाद I was part of that representation. Additionally, as a MLA of Benaulim constituency, I also put up a separate note, and in the note I requested him to withhold assent of the Goa Legislative Diploma number 2070 dated 15-4-1961 Amendment Bill number 39 of 2025 and refer it to the President of India. आणि हेजे तेका clear in a crushed shell म्हणटा ते भाशेन हिमाचल प्रदेश हाय कोर्ट जजमेंट ऑन इलिगल कन्स्ट्रक्शन 2023 हेजे माहिती गायल्या. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन इलिगल हाउसेस जियालाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2022 हेजी माहिती गायल्या. आणि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन कम्युनिटी हाऊसिंग युनियन ऑफ इंडिया 2021 हेजी माहिती गायल्या. आणि हे तिनी माहिती घालून हांवें सांगलां की हो सरकार गरीब गोंयकार जो आहा हे गोंयकारां गेले पयशे घेवपा सोदिता हें बिल इंट्रोड्यूस करून, आणि तांकां तो पयशे घेवन हे पयशे आपल्यागे तिजोरी दवरूं सोदिता. आणि तिजोरी दवरून हे इल्लिगल बिल तें बिल कितकोन जावपाक शकता. आणि ते पयशे घेयले म्हणटरी तो गोंयकार तेंचे उपकार आयज सुद्दां की बाबा आपल्या नांवान तें जातलें म्हणून. सो हे इल्लिगल ड्राफ्टिंग जें केलां तें कॉन्स्टिट्युशनाचेर ना, इट इज एगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर देर. आणि हे सांगून तेका एकूच सांगलां की यू आर देर हियर टू गार्ड द कॉन्स्टिट्युशन, एंड ही हॅज एग्रीड that his role is only to guard the constitution, and we have requested him to go through this topic, understand the topic, call your legal department and ask your legal department, is this bill in line with the Supreme Court judgment, is this bill in line with the Himachal High Court judgment, is this bill in line with the Supreme Court community housing judgment. In जी judgment येयलें तूं लॉ डिपार्टमेंटा आपय आनी ही जजमेंट आहाय आनी हे तुमगे बिल तुम पास केलें तें आहा, हे कायद्या प्रमाणे आहा. आणि आहा जाल्यार कॉन्स्टिट्युशना आहा प्रमाणे आहा जाल्यार तुवें एसेंट दिवचें. आनी जें कायद्या प्रमाणे बसना अशें दिसलें तुका जाल्यार तुवें तें प्रेसिडेंटा कडेन धाडचें, कित्याक आमी जें प्रेजेंट केलां तें इट इज नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्युशन एंड यू हॅव टू प्रेजेंट इट. कित्याक हें जें षडयंत्र घडलो आहा हेज्या पयलें भुमिपुत्रा बिल ऑगस्ट 2021 हाडलें. फेब्रुवारी 2022 इलेक्शन जाली आनी मागीर 2023 एसेंब्ली परत तें भायर उडयलें. हीच गोत हेज बिला जावपा. बट हितून डिफरन्स कितें, हिंगा आतां गोंयकारा कडेन पयशे घेतले. गोंयकारां कडेन तुगेले 300 स्क्वेअर मिटर तुज्या नांवान करपा जाय म्हणून उमको फी लायतले आनी तुगे डिपॉझिट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक घेतले. आनी तो गोंयकार गरीब गोंयकार आज पयशे दिवन आपल्यागे पयशे सरकाराक दिवन तो उठलो आनी सरकार सांगतलो आमी तुगे पयशे घेयलो आहाय, आमी तुगे कोतले आनी तुगे कोतले भुमिपुत्रा भाशेन मागीर 1 वर्सान 2 वर्सांनी हेंय बिल भायर उडयतले आनी ते गोंयकारागे पयशे थिंगा ते उरले. सो दिस इज ऑल टू स्क्वीज मनी आउट ऑफ पुअर गोन्स. 1 सप्टेंबर सन सरकारान सांगलो तुमगेलें जें आहा तें तुमी हाडचें डॉक्युमेंटेशन आनी करचें म्हूण, तुमी एप्लाय करचें म्हूण. तुमगे गोंयकारांक एकू अपील, यू प्लीज होल्ड ऑन, डू नॉट पे एनी मनी टू द गव्हर्मेंट. तुमगे बाट आहा तशेंच. कित्याक एज एन एग्जाम्पल तुम समज आज जे जमनीचेर रावताय सरकारागे जमनीचेर रावताय हुंय रावताय हितू वर्स तुम रावताय आनी तुमकां समज 1000 स्क्वेअर मिटर आहा, 800 स्क्वेअर मिटर आहा, 700 स्क्वेअर मिटर आहा, सरकार म्हणटा 300 स्क्वेअर मिटर आपण तुज्या नांवान करता इल्लिगली आहा, उरते 400 स्क्वेअर मिटर तूं पोतून दी. सो 700 स्क्वेअर मिटर्स गोंयकाराको आहा ती जमीन, तूं 300 स्क्वेअर मिटर म्हणटा तेजे हारीकोर पयशे इल्लिगल हारीकोर आनी 400 स्क्वेअर मिटर तूं पोतून सरकाराक. सो ते भाशेन हें आज तें मुळो. सो म्हाका दिसता हें षडयंत्र आज इट इज ओनली टू ब्लफ द पीपल ऑफ गोवा. गरीब गोंयकाराक घर आपल्याक जाय आनी तें आपल्याक नांवान जाय, पूण तें नांवान करतो जाल्यार कुमदादी कोड आहा आनी कुमदादी कोडा प्रमाणे ते कुमदादी बरें तूं अप्रोच जावन तुवें तें कितको प्रोसिजर तो फॉलो करचो. हो प्रोसिजर रॉंग आहा. हिंग सरकार पयशे घेतलो, तुगे उलती जमीन पोतोन आपण घेत म्हूण तूं फटयतलो आनी हे गडबडान तुगे घर आनी घराबो आनी तुगे आख्खी फॅमिलीगे जो सुसेग आहा हो सुसेग हो सरकार पिडे करून उडयतलो. सो गोंयकारांनी पयशे हेंका दिवचे न्हू
आनी तुम जे भाशेन सध्या जियेताय तेच भाशेन तुम्ही रावचे कंटिन्यू करचे हे जे कुमदादी तुमगे जे घर आहात जे कुमदादी जमनीच्या ते कुमदादी कडेन अप्रोच जावन ते कुमदादी जो प्रोसिजर आहा जो लिजा दिवपा प्रोसिजर आहा जो प्रोसिजर आहा ते भाशेन तुम्ही हे करून घेवचे बट पयस जरी तर तुम सरकाराक दिवपा लागले हे पयस तुमगेले बुडटले आनी हो सरकार तुमगे गरीब लोकांगेलो तुम रीण काढून कित्याक 1000 रुपये दिन काय तुम 300 स्क्वेअर मिटर जमीन दिवपा नाय ते तुमको पयस घेतले 300 स्क्वेअर मिटराचे आनी हे तुमको पयस घेवन तुमको फटयतले सो म्हाका सांगता वी हॅव टू बी केअरफुल I am just creating an awareness. We have shown that this is unconstitutional. This has been illegally drafted, same like the Bhumiputra bill. This is the revision of the Bhumiputra bill. As for make up करून नाव दुसरी घातलेले हा, but it is Bhumiputra revision 2 bill. Yes, म्हजें नाव आग्नेल फुडतात. हांव प्रेसिडेंट ऑफ सिंचिनी कम्युनिदाद. हांव आज आयला आमचे सगळे कमिटी मेंबर्स आनी आमचो कॅप्टन वेंझीबाब तो प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिदाद ऑफ कारांबोली. आनी म्हाका एक सांगपा जाय जें पळय आतां न्यू बील जें पळय आहा टू लिगलायज इलिगल स्ट्रक्चर्स. ते नेम इट सेल्फ इलिगल आहा तें तुज्यान लिगल करपा जाय. आनी पयलीं सद्या हें आतां लेजिस्लेशन जें पळय हाडटात तें लेजिस्लेशन कितें हांव इंग्लिशीन एक शब्द सांगता अल्ट्रा वायरस म्हळ्यार तुगेलो अधिकारा वयर वयताय तुमी लेजिस्लेशन आहा तें. and it is infringing on Article 14 of the Constitution of India, which says equality for all citizens. सगळे जे पळय आमी सामान्य मनीस आहाय सगळे एक नदरेन चोवपा जाय. आनी हितून पळय आतां समज हांव एक सामान्य मनीस हांव सगळे एक जागा घेता लायसन्स काडटा टावन प्लॅनिंगाचें पंचायताचें कन्वर्शन सगळे घेता फॉरेस्टाचें कोणाचें जावन आनी एकटो मनीस सामान्य मनीस आहा तो कोणागेले कोणी भाटां वयता स्कॉटर थिंग रावता थोडीं वर्सां विथ ब्लेसिंग्स ऑफ आय डू नॉट नो कोणाक कितें ब्लेसिंग मेळटा म्हण ताका आनी तो आतां आपणाचो हक्क आहा म्हण थिंगा आनी हो गव्हर्मेंट भायर सरला तें लिगलायज करपाक. हें कशें लिगलायज करपाक आतां कोण इरेग्युलर एक हें आसता आनी इलिगल तूं आपणागे भाटां कितें बांदतें ओके तुज्यान म्हणपा आतां इरेग्युलर हांव सारकें करतलो कितें हें करून पूण तूं आतां दुसऱ्यागे भाटां वयता यू आर अ ट्रेसपासर and you are breaking all the laws, okay, staying there as a squatter, and the government is helping this person who is actually an illegal person. हे कशें जावपा जाता. एक जालें दुसरें आमची कम्युनिटी जे पळय आहा शेंकड्यांनी हजारां वर्सां पयलीं आसली आनी ताका आमी गांवकारी म्हणटाली ती आमगे पुर्वजांनी हाडून दिल्ली आमकां आनी हिंगा गोंयांत आमकां सगळें सांबाळपाचें. हांव आनी एकच हें मांडटा हिंगा एक सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आहा जसपाल सिंग वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब. तितून कम्युनिटी लँड जे पळय आहा ताणें म्हणलां द गव्हर्मेंट इज ओनली द कस्टोडियन एंड द केअरटेकर ऑफ द कम्युनिटी लँड यू आर नॉट द ओनर ऑफ द आनी हितून कितें जालां कम्युनिटी जे पळय आहा इज ऑल्सो कम्युनिटी लँड. आनी एक टायमार आमचो हिंगा चीफ सेक्रेटरी आहलो श्रीवास्तवा सो तेन्ना सुप्रीम कोर्टान सगळे स्टेटींक तेणें नोटीस धाडली कोणाली इलिगल स्ट्रक्चर्स आहाय ती तुमी सांगून दिवचें आनी तुमी एक्शन घेवचें ती सगळीं मोडपाक आनी इतलो टायम लिमीट दिल्लो टू कंप्लाय वीथ द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तर अजून गव्हर्मेंटान कांयच करूंक ना. सो दीस इन इट सेल्फ बिकम्स अ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. हे मेन. दुसरें आमचे कोड ऑफ कम्युनिटी आसा कोड ऑफ कम्युनिटी सगळे आमने मांडलो आहा कोणाक जागा सुद्दां दिवपा जाय जाल्यार कोणाक आमगे गांवकार्यांक दिवपा मेळटा शेअर होल्डर पूण तितून प्रोसिजर आसा. सो ही हें सांगपाचें. आनी दुसरें कितें आमगे जे पळय पुर्वजान दिल्ली आहा ही हेरिटेज आमगेली युनीक आनी अदर पार्ट्स ऑफ इंडियान येना आनी प्रॉब्ली इन द वर्ल्ड सुद्दां आसचें ना. सो ही आमी हें करची मेंटेन करची. थँक्यू. When the government is saying that 80% will be benefit to the Goans, then why the Komidat is against it? Kumdat is not against anything. Kumdat has allowed the government a lot of things to be done, and that is the reason today Goa has developed. The government has got only 10% of land in Goa. Rest all the land belongs to Kumdat. That means you will see roads, infrastructure, schools, everything is done on Kumdat land and to develop Goa and Goans at large. So the Kumdat is never against what is good for Goa and Goans. The government
is trying to be a hypocrite and now trying to squeeze money from common goans. म्हणजे गव्हर्नमेंट चोरपा उठला. आता भायल्यांकडे पयशे घेऊन चोरले तेमी, आता गोंयकारांकडे चोरून तुमकां घाणा आमकां सगळ्यांक घाणा घालून दवरपा सोदता. हांव कोंकाय न्ही शुद्ध कित्याक सांगता, कित्याक सगळ्यांक कळपाक आमकां सगळ्यांकडे पयशे घेऊन मागीर तूं घाणा उलो. ते फुकट दिवचे म्हणटा तूं, ते आतां जे दिता ते लिगलायज करता. चोरी तोरी हे सारको कायदो आसलो जाल्यार हे कायद्या प्रमाण बसपा जाय आशिल्लें. कायद्या प्रमाण बसतो जाल्यार हिमाचल प्रदेश सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स कितकून आसताले. भुमिपुत्रा कित्याक पास जावना कायद्या प्रमाण आसले जाल्यार सेम न्ही ते व्हडले कित्याक. सो फायनली गोंयकारांक पयशे घेयले आनी तुका पयशे घेयले म्हणटकीर मागीर तूं उरलो न्ही, हँडिकॅप्ड उरलो कॉमन गोंयकारा कडेन. हें हांव मुट्टे भाशेन 1000 रुपये रिसीट घेवन तुज्या नांवान बाट येयलें, लिगली सारकें बाट जालें, उरले ते पयशे मागीर दिन, अशें करून काय ना न्हू परिस्थिती. तुका फूल 100% पयशे घेतले 300 स्क्वेअर मिटराचे आनी उरली ती जमीन परत दी म्हटले. आनी मागीर कितें जातलें, हो सरकार पडटलो, कायद्या प्रमाणे हें सगळें भायर पडटलें आनी मागीर म्हटलें पयशे परतून दिवपाचे. मागीर पयशे खंयचे कोण पण दितलो, नोबडी वील गिव यू बॅक द मनी. सो दीस इज अ बीग फ्रॉड. हें जें फ्रॉड आहा, हें स्कॅम आहा, हें येवची आसा. एक वर्स आजसून लोकांचो जर पयशे दिवपाक लागले तुमकां कळटले कितली कोट्यांनी पयशे थिंग आयले आनी मागीर म्हटलें ना. सो जेन्ना एक वस्त सारकी ना, कायदो सारको ना जाल्यार ते कायदो फाटी घेवपाची गरज आहा. जे भाशेन भुमिपुत्रा सारको ना म्हूण फाटी घेतलेले तेच भाशेन हेंवूय फाटी पडपाचें आहा. फकत हितून एकूच आहा की गोंयकारांनी सद्या आपल्या नांवान जमीन जातली म्हूण आशेन, आपल्यागे भुरग्यांक, आपल्यागे नातरांक ती जमीन आपल्या नांवान जातली म्हूण आशेन हे सरकाराक पयशे दिवचे न्हू. ओके, थँक्यू.